Dati iisa lang ang wika sa buong mundo, ngunit bakit dumami ang mga wika? Iba-ibang tataramon lingwahe pananalita kaya dumami kaya nga karon ng iba't ibang wika. Kumusta po kayong lahat, isang pagbati mula sa inyong lingkod, nawa magustuhan ninyo ang kwentong ito hango sa Bicol version. Tere pakinggan po natin, Genesis Kapitulo 11 versikulo 1 hanggang 9. Ngunyanan bilog na kinaban igwanin sarong lengguwahe asin parehong mga tataramon. Asin mantang nagbabaliwan mga tao hail sa serangan, nakanimpong sindenin sarong kapatagan sa daganin siner asin duman sinda nag-irok. Asin sinda nag-orilay-olay, madya, maggibo kitanin mga ladrilyo asin suluon taiyanin marhay. Asin naggamit sindanin ladrilyo bilang gapo, asin aspalto bilang semento. Dangan nagsarabi sinda, madya, magtugdok kitanin sarong syudad asinin sarong tore na analituktok abot sa kalangitan, asin gumibok kitanin bantog para sa Saturday ong sediri, tatibad magkawararak kita sa bilog na daga. Asin an kagurang na nagbabatang ineng hilingon an syudad asin an tore, na pinagtugdok kon mga kaarakyanin tao. Nagtaram an kagurangnan, saro sana sindang banwan asin saro sana an lengguwahe, asin kap inunan pa sana inikon sa indang jijibohan. Asin mayonin anuman na sindang pigpreponer na gibohan an majay jin imposible para sa senda. Madya, maghilig kita asin ribo konta duman an sendang lengguwahe, tang ineng day sinda magkasinabutan kon pagtaram kon lambang saro. Kaya iwinarak sindanin kagurangnan hail duman sa bilog na kinaban, asin nagontok sinda sa pagtugdok kon syudad. Kaya nginaranan iyanin Babel, hulita duman rin ibong nin kagurangnan an lengguwahe kon bilog na kinaban. Asin gikan dumanan kagurangnan pinagwerek sinda sa laloganin bilog na kinaban. Guys, pa-support naman po nag-aking YouTube channel, pa-subscribe, like, share, insan eyes, mag-comment paudi po, at papintot na din nag-button bell para update po kayong lahat. God bless you all. Guys, kung nagustuhan po ang videos nato, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko, pa-like share naman guys, follow natin at subscribe. And papindot na din ang bell. Maraming salamat po.